ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा फलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Welcome everyone. Yes, since we just have a small group today, we won't review. We'll just get into the class. So we'll try to finish more content today. So we'll start with 12. So Mishanti, you can be a student, and Jayashree, you can be a student. Okay. So we'll start with stanza 12. Sharat Kale Mahapuja Kriyate Yacha Varshiki long E Tasyan Mamaitan Mahatmyam Shrutva Bhakti Samanvitaha. शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैदन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैदन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैदन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैदन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः. Sharat Kale is referring to the autumn season, so the fall Navaratri time, right? So it's saying in the fall Navaratri, because it's auspicious time, Navaratri. So at that time, this, like we said, there are certain days where there's more power when you chant. This is that is one of the time when if you listen to it, it is better. Sarva Badha Vinirmukto Dhana Dhanya Sutanvitaha Manusyo Mat Prasadena Bhavishyati na samshayah. Some of these things are clear, dhana, dhanyam, all which means wealth, and all the dhanyam referring to the grains and all the seeds and everything, right? At the same time, manushyo, children and everything. So they will all be blessed with it. There's no doubt, na samshayah. Sarva badha vinirmukto dhana dhanya sutanvitah मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः. म्यूट करके शांति. सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. श्रुत्वा ममैतन् माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः चोत्पत्तयः शुभाः
Parakramam cha yuddheshu jayate nirbhayah. Put a F, nirbhayah puman. Nirbhaya means no fear, so fearless. Shrutva mamaitan mahatmyam tata chotpattaya shubhaha parakramam cha yuddheshu jayate nirbhayah puman. श्रुत्वा ममैदन् माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् श्रुत्वा ममैदन् माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् श्रुत्वा ममैदन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् श्रुत्वा ममैदन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् Ripavaha, put is ripavas samkshayam yanti kalyanam chopapadyate nandate cha kulam pumsam mahatmyam mama shrinvatam. So this is like whoever listens, like it says, no, you don't even have to chant, right? Like, of course, it's better if you chant because you generate all the vibrations and the energy. But even if you listen, there is sufficient, well-being, which says that, in the whole, not only for you, but even for your kulam, even for your family. And it also said before, the place where you're chanting is also blessed, right? So because of the benefit of listening to this. Ripavas samkshayam hyanti kalyanam chopapadyate nandate cha kulam pumsam mahatmyam mama shrinvatam. रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् ऋभवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् ऋभवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् Shanti karmani sarvatra तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु स्मॉल u चोग्रासु mahatmyam shunuyan mama. So the shanti karmani, shanti karyam, so anything which is done, generally do a shanti karyam ahead of some big event coming. Like if you have a 60th birthday coming, then they do a shanti karyam, before of it, just to make sure everything goes well, right? So when you're doing that shanti karyam, or if duswapna darshani, or when somebody is having a lot of duswapnam which is there, or graha nakshatra, like because of all the grahas and nakshatras, if you're having bad things or any evil things which are happening, all of those things, shuniyan mama, listen to my mahatmyam, that will help you ward off all of those evils. Shanti karmani sarvatra tata duswapna darshane graha pīdāsu chograsu mahatmyam shrunuyan mama. शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम शान्ति कर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्न दर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम शान्ति कर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्न दर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम शान्ति कर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्न दर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम Upasargaha put ish. Upasarga shamam yanti graha pīdāscha darunaha duswapnam cha nribhir drishtam suswapnam upajayate. So it will just get the opposite effect. So you will discard the evil and duswapnam will become sukhswapnam, which will become pleasant dreams.
उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातभेदे च नृणां मैत्रीकरणम् uttamam. You can break it that mu there, immadu, maitrikaranam uttamam. So balagraha is like children who are possessed, right? So, like if you go to Chotanikaran and other places, right, they have a place where they bring in all the people who are mentally disturbed and any kind of seizures, right? So it says any children who are undergoing such feeling, what do you call, disturbances as well, even for them shanti karakam, and you have to pacify them. Listening to this Devi Mahatmyam helps. And sanghata bedechananam is when you have relationship problems, right? You are not getting along with somebody, things like that. That will also help turn it around. बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे चनृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गादभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गादभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं शङ्गादभेदे च नृणां मैत्रीकरणम् उत्तमम् बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं शङ्गादभेदे च नृणां मैत्रीकरणम् उत्तमम् durvrittanam asheshanam, you can break it that ma, durvrittanam asheshanam balahani param raksho bhuta pishachanam pathanadeva nashanam. I think second line is obvious, so against bhutam, pishacham, pretam and all of that. But the first one, it says is param, it says for all of these things which are caused by evil spirits and anything which is related to such things, it says this is the most superior. Param means is the most superior. So this is the most superior thing that one can actually listen to or say to ward off all of this evil and all of these bad things. Durvrittanam asheshanam balahanikaram param raksho bhuta pishachanam pathanadeva nashanam. दुर्वृद्धानाम् अशेषाणां फलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पडनादेव नाशनम् दुर्वृद्धानाम् अशेषाणां फलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पडनादेव नाशनम् दुर्वृत्तानाम् दुर्वृत्तानाम् अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पडनादेव नाशनम् दुर्वृत्तानाम् अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पडनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन माहात्म्यं मम सन्निधि कारकं पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गंध दीपैस्ततोत्तमैः. So I think the next line in this case, like
The Vipranam Bhojanair Homa is also connected to the second line of this. But the first line is just saying whoever chants this or hears this gets closer to me. Mama San, it gets closer to me. So Sannidhi Karakam. And then the next two things are kind of saying that now, next couple of stanzas is saying if you are doing, a lot of people donate a lot of thing for charity towards goddess, right? So you're saying if you're donating a lot of cattle or you are donating a lot of flowers or, you're doing various offerings, all of that has, you're liking and you're contributing to Devi, right? So it has got some benefits of it. But if you're not able to do that because you may not have money, you may not have access, it says just chanting or listening to this is as auspicious as any highest charity or donation you can do towards Devi, because you are not able to monetarily do that. So by doing this, you get the same, the same benefits. सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः. सर्वं ममैदन्माहात्म्यं 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 मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः. विप्राणां भोजनैर् होमैः, put a F, homaif, प्रोक्षणीयैर् ahernisham. It's easy to break at that ra. Prokshaniyair ahernisham. Anyaischa vividhair bhogaihi, put a F, bhogaif, pradanair vatsarenaya. It's continuing the previous one. So Vipra refers to the Brahmanas. So Vipranam Bhojanai. So feeding a lot of Brahmins or doing the homam, any homam for that matter, right? So similarly, all of these things, it's saying chanting or listening to it is as powerful or equivalent to all of those things that you're doing. Vipranam Bhojanair Homaif Prokshaniyair Aharnisham Anyaischa Vividhair Bhogai Pradanair Vatsarenaya. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रादनैर्वत्सरेणया. प्रदानैर्वत्सरेणया. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया. प्रीतिर में क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि, short e, तथारोग्यं प्रयच्छति. तथा आरोग्यं प्रयच्छति. The S symbol is coming, so say that word together. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति. Prayachati, and the E is a short E at the very end. Prayachati. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते
श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हणम्. So the second line and the first line of the next one are kind of together. It says, because whoever is what do you call, listening or chanting to how I got rid of all the daityas, right? So because I got rid of bad things, by listening or saying this, you will also be able to get rid of all the bad things around you, right? That's the combination of the thing that comes there. And bhayam pumsam na jayate, next time it comes, which means you will not have fear of anything. रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्. रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः पुट इस् युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः पुट इह ब्रह्मर्षिभिः कृताः. So I'll say the meaning along with the next line. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मर्षिभिः कृताः. ब्रह्मर्षिभिः. Can you repeat it? Yeah. It's Brahma Rishibhihi, two words. Brahmarshibhi Kritaha. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते यष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः. The second line, first word, Yushmabhis. I think you said something else the second time. Yushmabhis. युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः. ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः. So the previous one, because Devi is telling the what do you call, the benefits of this to the Devas, right? Because they did the Narayani Stuti in the 11th chapter. So she's telling the benefits of this. So she's saying the Stuti that you all did, Rishis, along with Brahma. Remember, Brahma also has done Stuti earlier. So all of the Stuti which you have done, that's why it's Brahma Rishi Bihi. So all the sages who have chanted these great mantras, all you Devas who have chanted all this, Brahma himself who has actually said a lot of these things, because all of you people have said it, it's very powerful, which means that whoever listens or says this will have a Shubham Matim. Mati is referring to mind. So will have a calm and a peaceful mind, because it's been said by the greatest of people. ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः.
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मदिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मदिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाग्निपरिवारितः ब्रह्मणा च कृदास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मदिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाग्नि परिवारितः ब्रह्मणा च कृदास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मदिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वा वृतः पुट इष् वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः. So like some of these things we chanted in Kavacham saying that please protect me from forest fires. Please protect me when I'm in a deserted place. Please protect me when I'm surrounded by thieves and robbers. So here is kind of the flip side of it. She's saying that aranye, referring to forest. So when you're in forest or you are in a very deserted, lonely place, or dhavagni, when you're surrounded by forest fires, or when you're surrounded by thieves and all of these people, or then simha, vyagranu yato, when you're surrounded by wild animals also, right, including vanahasti bihi, wild elephants. So when you're stuck with all of these things, think of Devi Mahatmyam, think of me and how I help these devas, and then you will also be protected. दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः दस्युभिर्वा वृधः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः दस्युभिर्वा वृधः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पुट F स्थितः पोते महार्णवे. This is also Rajnya means king or the any government. So when you're stuck because of the government arrests you or for any wrong reason or you're sentenced to death and all of those things also it will come handy. राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे. राज्ञा कृत्तेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धकतोऽपि वा आघूर्णितो वा वादेन स्थितः बोधे महार्णवे राज्ञा कृत्तेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धकतोऽपि वा आघूर्णितो वा वादेन स्थितः बोधे महार्णवे. And the first line, second word, क्रुद्धेन. Yeah. राज्ञा क्रुद्धेन साज्ञप्तो वद्यो बन्धकदोऽपि वा आकूर्णितो वा वादेन स्थितः पोदे महार्णवे राज्ञा क्रुद्धेन साज्ञप्तो वद्यो बन्धकदोऽपि वा आकूर्णितो वा वादेन स्थितः पोदे महार्णवे. अतत्सु चापि शस्त्रेषु sorry for the interruption. Krittena and kruddena enna difference? See, krita generally refers to activity. Generally, the krita and the word vandana it's like activity, doing something. But here, kruddhena is referring to something else. It's like because the king is coming. So I think it means the king is arresting you or sentencing you to death. So it's a different meaning. It's kruddhena.
Chagnyapto. So, but kritha generally refers to some activity that you're doing. That's the kr sound there. Oh, thank you. Patatsu chapi shastreshu sangrame brishadarune sarva badhasu ghorasu vedanabhyar ditopi va. पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा पदत्सु चाभिशस्त्रेषु सङ्ग्रामे पृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा पदत्सु चाभिशस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा पदश्चाभिशत्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वापादासु घोरासु वेदनाप्यर्थितो वा पदश्चाभिशत्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाप्यर्थितो वा. Just switch halfway. Minu, you can be a student, and Swami, you can be a student. Smaran mamaitach charitam naro muchyeta sankatat mama prabhavat simhadya dasyavo vairinas tatha duradeva phalayante smaratas charitam mama. So she's just wrapping it up saying smaran mamaita charitam. Whoever is remembering this charitam of mine, nara, humans, right? Muchyeta sankatam. They will not have any of these sankatam. They'll be free from all of these, worries and everything. At the same time, all this, or the robbers and thieves and anybody who is coming, they will all run away from you. Whoever is smaratas charitam mama, whoever is remembering this and whoever is constantly praying, the bad people will run away from them. Smaran mamaita charitam naro muchyeta sankatat mama prabhavat simhadya dasya vo vairinastata duradeva palayante smaratas charitam mama. स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या तस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्यते सङ्कटात् मुच्येत स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरदश्चरितं मम. स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम. ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः put is निरातङ्कास् स्वाधिकारान् यथा पुरा. So he just says, now remember, it's the Sumedas Rishi is telling this to the Vaishya and the king, right? That's how this whole thing started, right? So he's now continuing, saying, having said this, Devi, once she's told the benefits of this, the Devi disappears from there, disappears from in front of the Devas.
right? And then it says because of this, now the devas, because all this Mahishasura, Shumbha, Nishumba, everybody has been gotten ridden off. They say now they are able to go back to their respective worlds, right? Because nobody is the asuras are all gotten rid of, so they are able to go there. And it will tell later on that all the remaining asuras, whoever are left, will all go back to their respective worlds also, because their leaders have been defeated, right? So Shumbhe, Deva, Ripoyu, the next line it will come, because Shumbha has all been gone. ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा. ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्गाः स्वाधिकारान् यथा पुरा. ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्गाः स्वाधिकारान् यथा पुरा. ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा. ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा. यज्ञ भाग भुजः पुट इस भुज सर्वे चक्रुर्बिनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपौ युधि. शॉर्ट ई. यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रुर्बिनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपौ युधि. यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि. यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि. पश्यतामेव देवानां यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि. यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि. जगत् विद्वंसिनी शॉर्ट ई तस्मिन् महोग्रेतुल विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शेषाः पुट एफ शेषाः पातालम आययुः. Like we said earlier, because she is a Jagat Vidvamsini, the one who's protector of the world, because she got rid of Shumbha, Nishumbha, and everybody else. Now that they have gone, who were of great strength, right? Once they are gone, now the rest of them went off to Patalam. जगद्विद्वंसिनि तस्मिन् महोघ्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः. जगद्विद्वंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः. जगद्विद्वंसिनि तस्मिन् महाग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः. Mahogre. Mahogre. Come again? In the first line, you said Mahagre Tulavikrame. You said it's Mahogre Tulavikrame. Mahogre Tulavikrame. Maha Ugra. That's Mahogre. जगद्विद्वंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे
च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोघ्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती long e, देवी long e, सा नित्यापि पुनः 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 पुट f पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः पुट f जगतः परिपालनम. So, punaha punaha means again and again. So this Devi, she'll come again and again as needed, which she already said in the 11th chapter how many times she's going to come. Whenever there is Jagata Paripalanam to take care of the world. एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्. एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्. एवं भगवती देवी பெரிய வீதனையா. एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्. एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्. एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्. तयैतन् मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति. शॉर्ट ई. तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति. म्यूट लिखते हैं मैंने. My bad, sorry. तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं दुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति. तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं दुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति. तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति. तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति. व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया. व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया. व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया. व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया. Adish, the Mahakalyava, Kalyava? Small ill only. I think meaning still I heard a little bit of but Mahakalya. Yeah. Kalya, okay. व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया. व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया. सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी. सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी. सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी.
सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी 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 सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर् वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर् vinashayopajayate. That's one word. So this one is pretty straight. Like it says, for like nallav in Tamil is nallavanukku nallavan kettavan kettavan and mari it says if you pray and you do the right things you will get lakshmihi, you will get prosperity. At the same time, if you are doing wrong things and you're doing evil things, she then becomes the alakshmi. That's why it's tata lakshmi. What we are saying there is tata alakshmi, right? So she's now becomes the opposite of Lakshmi, right? Destruction. Vinasha yopajayate. It will only result in destruction to you. Bhavakale nrinam saiva lakshmir vriddhi prada grihe saiva bhave tata lakshmir vinasha yopajayate. भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा विनाशायोपजायते भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते So Rajesh அந்த இடத்துல ததா அலக்ஷ்மீர் சொல்ல வேண்டாம் ததா இல்ல, லக்ஷ்மீர் அது வந்து say that in Sanskrit when that word comes together, that's why that S symbol is there. When you say it, it's automatic. It's a tatha would a and the alakshmi would a will just get joined. So tata lakshmi, it just means the same thing. Stuta sampujita pushpair dhupa gandhadibhis tatha dadati vittam putramscha matim dharme gatim shubham. So he's just kind of wrapping it up, saying by worshipping her with pushpaihi, gandham, all of these things, and dhupam and everything. You worship, then automatically with them putramscha, children, progeny, mati, well, good mind, and then all of that, and shubham, you'll get good prosperity. Stuta sampujita pushpai dhupa gandhadibhistatha dadati vittam putramscha matim dharme gatim shubham. स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददादिवित्तं पुत्रांश्च मदिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददादिवित्तं पुत्रांश्च मदिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ सुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै श्रीबाला त्रिपुरसुन्दर्यै नमः सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्घायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै श्रीबालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः. அக்ஷயா பேர் பாலா திரிபுர சுந்தரி. அப்படியா? ஒரு தடவையா 2 தடவை சொல்லணும்? Once. சத்யா சந்து யஜமானஸ்ய காமாः ஓம் நமோ தேவ்யை மகாதேவ்யை சிவாயை சததம் நமः. நமः பிரகிருத்யை பத்ராயை நியதாः பிரணதாஸ்மதாம் சாங்காயை சாயுதாயை சபரிவாராயை சர்வாத்மிகாயை ஸ்ரீபாலா திரிபுர சுந்தர்யை நமः. We'll stop it here. The next 13th is the wrap up of what happened to the Suratha, the king, what happened to Samadhi, the Vaishya, because that's how this started originally, right? They went and met with Sumedas, right? So now Sumedas has told all this charitram of Devis, but these two people still have their problems. So what happens to them is the wrap up in the 13th chapter. We'll do it once everybody is there in the next class. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Rajesh. Next spring break. Rajesh. Thanks, Rajesh. Have a nice vacation. Thank you. Have a nice guys. vacation. Thank you. Bye.